yɛda na Nyankopɔn ase ene anɔpɛ yi yɛsua deɛ kakra anɔpɛ yi na yɛba bisua deɛ afa ɛkwan a yɛbɛfa so ama yɛkɔ cha a ɛwɔ yɛman mu no nso no yɛde ayɛ adwuma na yɛyi abosonsom afiri mu ɛnna yɛba bisua ho adeɛ Abraham Nyankopɔn woso wanim ne wakyiri nyame bia ni hɔ na mesra mo ene message mani abre kakra mani abre na de ntra me ka saa asemi ene se enipa ebrebe ejina Nyankopɔn din so edi agro ewo oman Ghana mu a osorosoro Nyankopɔn pesa atiase onu obi nkyene ne mu nyam ena onfrɛ wo na adwuma mu nso a emfa ne din kodin semfo atiase na eno nso no ena at the same time san krofo no so omo de Ghana man edi agro Ghana man medical kire mo da bia sa Ghana man na ho ne Nyankopɔn ade hye ne wo mu enipa wo Ghana efiri Israel atiase na edi kan omo ntimi ani na Nyankopɔn asam so nti ena oto omo hwete saa a ese bi ma bedi Ghana enti ehɔ no kra no in the first place ese omo hu se ese mistake omo ye ya eni nti abrabo ababewi omo wo Ghana no ese ye agya no etena se no omo dwene ho na omo de ne egu akwam atiase ba isim se eno de ehia ye agya no no isim se eno de enhye de ehia de omu ni ma ne se omo ye Nyankopɔn krofo omo ye Israelfo de omu ni ma no ende o kan na yom de but ena ye be ko feda ye be ko deep kakra na mama mo hu se eni bi omo ye no so no Nyankopɔn okiri nti omo nsesam na ehonom no so no changes ne ba ho a ebetumi amom nso na asundwe ayo mo dia ewo mo no omu Nyankopɔn entem atiase ya edikan akonfo bi nso oga na omo de Nyankopɔn odi agro mepeso omu nyina very very careful atiase na adenti ena mekasa edikan yeko Genesis chapter 1 verse 26 ya o se na Nyankopɔn ka se moma yenyo onipa se yesuban so ene yense so moma yen enyo onipa se yen yesuban so ene yense so atiase enti so o kasa ho a na chese Nyankopɔn ne qualities ni bi mu ayese nipa atiase na chese enema ye tumi ye no na Nyankopɔn tumi ye more than that atiase ne qualities ni bi ayese ye enti o ka kire ye agyanom se eda oyi ne ho adi o Horeb Deuteronomy ho na me ka kire no o ka kire mo Deuteronomy se eda oyi ne ho adi o Horeb ene o mo be ka se no o mo ehunu tebia bia se Nyankopɔn o ti se dua anase o ti se ayi o ti se boba o ti ase anase o ti se Mary anase o ti se Jesus o mo ehunu tebia bia sa enti ne yahwe ne ya nye ade biara etise sa tebia ne bi eniyeme wo wiem ne niyeme wasase so na ya nsom no ye na Nyankopɔn ma ye agyanom eya awe ho no what else ensu nei ye hwe ma emode ba ne ehunu edika me pese me busa akonfo anase nananom mo wo antoa ne se antoa Nyankopɔn na esi wo no ono kwa wonye Nyankopɔn on qualify what else antoa nyame na esi ho no what else saa nyame na esi antoa ho no eti se nipa na etimi nante etumi kasa etumi didi eni amonya very very careful if say na Nyankopɔn say moma yanyo nipa so yesuban so ene yense so na enipa mehwe ne ma ya yesu in the first place the enipa tumi ye no Nyankopɔn tumi ye more than that what you say mesra mo motia onye nipa ontese nipa the enipa betumi ya ni motia ntumi nye emoba mugu nsan oso no de emoba mukoto sore emoba aboba si ho ena enipa ekoto ne sore no enipa ewo problem no ebo ena enipa ekoka ne problem akere ebo what is ebo be da ho edua ena enipa ekoka ne problem akere edua yetwa de si ho what is mesra mo miami ani na ho what is hwe ensa gu amugu no e Bible what you say but say kwa mo fa so gu ma pa no enye sa na ye no what you David mu nyina ye bi
enya saa ne ye no ye ma osurusuru Nyankopon Abraham Nyankopon what you say onu ne ye saa de ne ma no ye nya ma enua what you say ye nya ma enua ne amotia ene ensamanfo ene omo wuwo ye nya ma wom ye ma osurusuru Nyankopon obo osuru ne asase woni obi nkyene ne monyamu what you say oso mfa ne monyamu obia ne tumi nso mfa ne tumi mu obia obia ne tumi tesa no what you say onu nkuto ne wotumi enti eniema bia ye no on ne se ye ma no what you say mesra mo your friend no drink offering medical chim your friend no drink offering Jacob ene di kan ye bie ma na Nyankopon we ma na Nyankopon ko a wa mo nsamanfo bia din ho what you say someone nso kokosi pila bi o baabi a na oye bi wo soma na Nyankopon what you say enu sa pila na omusi omutundi Ebenezer no what you say eniema na omo ye wo so no what enkaya de omudi gu ho ma osurusuru Nyankopon ko a na omo mabusumfo bia din ho omo mo ensamanfo ene omo mawuwo din ho what you say fine me pese ya san ha de ba ku nso e wa ha mesra mo odi mama yan kan sam na nsa na yen toso pese ya kan sam Psalm 135 verse 15 edum mebusem Psalm 135 verse number 15 what you say o say na amanamai ahonyini eye dwete eni sika kokko enipa ede ensa no adwuma enti yeka nyame a anase ye nyame bi a ye gidi so wotumi kyeye no esese se nyame kro no eye obi a ona oyo yen ona ye hia ne ma yebusa no de mayen what you onye nyame a ya yebetam se nyame na soa na ye de se nyame na kwakosi dan bi mu se ye som no da bi what you say esese ni sa nyame kro na ye som no Nyankopon a one boy yen one provide ensuo emayen bibia one provide mayen what you say enemy putu challenge ama Ghana konfo ene omo so ma ben se samose ma ben a oma ne ho kire no mo mfa mo no what you say Ghana no ne ho kire no enti mo mfa mo no se ne esemu ni sa mo na mo nka ma no ntum na mo nya sansemfo ne abodam sem na mo ye no what you say if you say ye kan nyame ye mfa nyame ani agro what you say na Nyankopon on de muntimi mfa ni agro obe silence mo what you say ye mfa nyame play games ene de mehu no sa Ghana konfo eye bi aba no ehoro mba bekom aye show what you say edu occasion bi a ehoro na konfo ba bekom aye show Nyankopon so nyane adwuma sa what you say ene me chia Ghana konfo mo Ghana se na Nyankopon nim konfo bi a o Ghana enti e kwaya mo nam so ma yare mo so kire ma adwen me be kire mo ne ma bi edi animu me kire mo no pai na sama sa kire ma adwen dia ene ho de me kire what you say me de o se me mpa mu na me nka kire mo enokro ne se me ka kire mo what you say me ka kire wo na wo te no amfa anya dwuma e ho de me back case what you say ma occasion bi aba na fe na Ghana konfo atutu pada egu omo edin samfun e occasion ase samusimu otumi a na mutumi ni timi adwuma etimi enema enwanwa na mutumi ni timi gidi pefri ni hawo mu a enye loto numbers na esa modema what you say ese malamfo ni akonfo bu Facebook omo bu social media ena oya na wa send message o say me number ni efre me na me ma loto number what you say samo bia je say China for eji adwuma wo Ghana nyina monsa nye adwuma ne ma oman mu fo no sama bia what you say samo sama bia oman ne ma eden ene yamokomu no mama oman fo no hontom efise de ya hunu twira kunkunu mu ne say anytime bia na Israel fo no ho kire wo no say Nyankopon difo enam Nyankopon nam ne difo so ekesam kire ode say ahemfofo no ene oman mu fo no mu di so a ahotoye wo dia what you say bagana konfo eni asempapa bi o mbeka kire Ghana man omuni asempapa bi o mbeka kire santeman omuni asempapa bi o mbeka kire ye nananum omo onof omuni asempapa bi o mbeka kire ye nananum togwefo no a omo anwonama mu no
omuni asempapa bi ya ombeka che ye nananom enkrafo no gama nchemu wati ase mesremu momemi ni na ho na oma na adan omunyina ya zanfo omu ye fake sa konfo nyina ye bebo omo fata emma ye bebo but in the first place me pesa Ghana for mamo ehwe na mo nso sa konfo no so se kwakubu nsam se wabi no otumi a Ghana omanfo ne bre omfa ne tumi no so no omfa mo omo ne ahwade what you say muntimi nkonko agigi tumi mfiri what they say India ho na mu nkonko tutunu what you say na mu mfa na ada Ghana fo hwe mo bre ba muntimi ni sansamfo no Ghana what you say the empesa me kire mo no se mamo ni na ho if you say mani abre what you say Ghana ma no ene me kokom things are falling apart Freemason for and an medical Freemason part 1 later metro part 2 nim metro be a Freemason start free what you say leaders o mo Freemason mo African na me start abom din what you say yemfa no ntenche ene de wa konfoso akonfoso ma be a enye se otumfo ma me wo ne ho no mo kwakokom enipa no wo awie samose ma be na mo bibi ya mo nyama Ghana fo no mo ho ntom ni ehu se yenso no ye wa konfo wo ma ne mu a ombetimi ayedai aye adwuma amayen efisa mo dada Ghana fo ma Ghana fo asum nyame ne ntimi nya hwema wo what you say mode ma akom sam ene anada sam ne atro sam ne azan sam dada Ghana fo yese obi nso de nana grada what ena wani odifo kira bosom no aye one ena omo advertise omo nya very very careful what you say Mr. Ghana fo mumie ni edikan enyame omu ye nipa nsa no adwuma no yensom wom de entra ya ba bedi Ghana de entra ya tonton ye nuanum bi mu do ma bedi America de entra ya hwete a yesom abrofo ene se na nyankopon ka kira abrofo sa abrofo de o kan Genesis 27 ho ba je se o wani ansa na wo hu o se omu de enema ode amom no omu de besom yen what you say Genesis 25 for no e ba be 27 no enema ode ama brofo do omu de besom yen enti omu ye niam akese se be ya yensu ebenya bia yuso omu ye ni nyina fo ye enti what you say ye de ya fam de ye be ya no se ye besom onu nkuto nyame bia ni nanim eni nachi what you say enti ya saade na ye yentumi nyani nti no ana ye se yenso ya da ne enkoa ama brofo what you say mesra mo mo ye nyina yensori nyina menim sana nanu mo do mo na besi fom nanu mesra mo akonfo mo koma mo no papa bi anim fake fo nko ana nanu mesra mo this is the time when some of them na si fom efisa sa atro kunkunu ekura mi eye mu history what you say abrofo dane bi wo mu de ba enokura sem wo mu still e ka mo ho asem what you say eniema mo de tenase e wo mahimfie ene mo bra bo mu nyina e wo ba ye hu sakonfo wo what you say ye hu sakonfo a omokom etia na nyankopon e wo omapo na nyankopon a omokom e bo nsamanfo din ene omo wuodin di bo mpa e wo what you say other than that ndie mo ho asem e wo twere konkre mu but mesra mo momfa mo nansi fom we de ani die mu a momfa mo nansi fom fi se akonfo omo so ma ben what you say say yensa ase nyina na China for ese no sakonfo so ma ben a omo nya hu bibi mi enhwe what you say omo so ma ben a na enye azan ene alo what you say ene omo ya omo nya hu bibi mi enhwe what you say this is not the time when say etena ho e ma sa akonfo no omo to na nsem kire ti mesra mo nananom mo me ani na ho na mo mfa mo na nsi fom what you say sa akonfo ni nyina this is the time esa mo pam mo firi mabrabom evisa mo hini niema bi na mkwan so ba mekire mo akire mo se mo antie mi dia eho de mekira what you say Jeremiah chapter 2 hono Jeremiah chapter 2 verse 26 sadie ochi owifo a nani wuo no sara nso na Israel fie ani be wuo won ehemfo ane won asafo hene ene won asofo ene won adifo enti sadie yeche kromfo a nani ewuo no saa nso na nananom samo antie mi ye na asemi amede mama no pei
ankoma sumu a ebire bi beba no nso no mani wo beba ena de gold ade de da ma battery ena de gold ade de da mu kom ese ye duru ba bi ebesa to so ko deep what you say ehode anhwa ahemfufuo nyina besa ronda amabrofo do ma ye nkoa ntini nsra momomye ni na ho na ose verse 27 ose woka kire edua se meja enewo na obo se wona wo me sana akonfo ne ye otimi kogina ebo ho ose me ma amenie boba we die menhia na nkamawu boba we die menhia na nkamahini ntumi ntim saabu sum we die menhunu a antoa die nkamahunu ho na ka kire wo ati emframa ohumi ne firi hi ne baaye antoa betumi ayemframa ati aze mesra momomye ni na ho momye ni na ho pa ena akonfo ene abosomfo na adaye firi se saa nkrofo no so twe enkwakiri ati aze omo twe enkwakiri temesra mo momye mfe na nsi fom ya Habakkuk chapter 19 Habakkuk chapter 2 verse 19 hono sorry Habakkuk 2:19 odifo Habakkuk chapter 2 verse osi due wo a wo ka kire edua se nyane na wo ka kire obo se sorry nti wo ka kire obo se obo nsori mejensa what you say maka kire mo se ensa na mugo e ya friend drink offering afford the body aye de ma na nyankopon wo de ma na nyankopon de afine onu ni problem bia but wo de ma ada enyame foforo de a mesra mo ho de mo me nya very very careful what you say e say ye niema wo Ghana hwere yen what you say edikan me pese ye hwade bu a ahini ye wo Ghana I'm talking about your traditional leaders omo ahini ni ahini ye di mu wo Ghana but say sa ahini ni nyina edwane na ba bia edwane akro no kwakopem na epemo entimi nkobiem na abrofo beche sa ahini no onse abrofo start ba mo omo plans asem ho kire mu a omo de be capture mahini no na omo di mo so what you say omo pe plans e say some mahini nya guwi a asa democracy dey omo ne control already omo ne control democracy nti some mahini no enya guwi a asa ebe de na mahini na gu edikan yan start first na ye ja no ma okwa himfi a na ya hemfo na ohini bia no munsuo na brother bi ye set chance na manage pa okọ Ghana ya himfie tetetetete no na ohini bia no munsuo a ne cap wode no munsuo na e gold what you say na aman mu fo no nso bi ye dai ennom saa ne ma no mu what you say na e gold fine na sika kokko na bu enna na ye didi dwa enna na ye di ye bibia wo man nim sika kokko na bu na abusua bia wo de wo tresi efie bia wo Ghana history a na sika kokko ho efise na ebu na nyankopon ya ntimi ansum ne ye ntini sika kokko no kon kakrakra free ye system nim na beba bedi nkrofo bi ho a saa nkrofo ne ya tamfo me na adaw ene de omunim se ye resources ne nsan ento mbeduru Ghana omo ne ye ntese nuafo basa resources no enya sawi a eho ne ebe wo se abrofo ye wicked what you say na ne yanum goldum edi gold eye bibia ya himfie ni bibia gold what you say ya na ye free honum na ye buy leaves afedi na gold no aye de no ekroy ye de ye niema kese ekroy e ma afedi na ye di nwura ene no munsuo what you say ye di nwura ubusa akuyafo no mo Ghana na sehwefo na ose oti enwura na waye ne se cap no wodi asensuya no oti as ekodu sa level no ena omukoko discover clay omukoko discover ekwan ombefa so ede note aye cap anu mu oti as ena ehonom no so no China fo eba ye se omo se asase ni nyina ho nje se Ghana pa hefa pa na betimi anya sa note ni bi aye clay ni bi na ode aye cap anasa ese apotori wo nyina ekọ apotori wo nyina free system nim enti China for ya smart ena omode blender ese apotori ani edi twe niama no ese ya de blender ena abremo what is etime blend ya na dade ni bi ehia akofra aduane nim na wadi na akwa akodi wiyem enti wo ma no nya problems what you say
ɛna yɛsɛn China for asa ya sa asinti no cap one ye de no manum nsuo na ese na first na ye gya no munum gold no ese almost ahemfie bebrebe o Ghana na no omo the plastics ene no nsuo ese Ghana nya plastic caps na use any paper caps what you say fine yansa nto so na asase nso ebu o Ghana pa na asase no ebu o Ghana asase no na ye gya no moto first asase na ntokoni ho what you say na de etienie yentimi nsum nyame baako pe na ese yesom no de mpeso obi ate ase no no yentimi nsum no ntina wato ya hwete asase so a abrofo di ani ye hu no any problem a comfort trufo bi na ada ye on Ghana if it's a comfort no mo Ghana no mso mu otumi a na Ghana man ho kire no na omuntimi no omunyame nkasa na omunyame na enye Ghana mfiri na hunye hia mu di a na jeza saa comfort no mo fatama ese ye bo saa bre ne beso what you say saa ebre no ebeso what you say many abre na Ghana yensase edoso what you say ohene ba akutimi ton asase ma enipa maako be 10 na entokosi ho unim die ntira efis omonsanse omudidi ho no nso no ese omu gold ana omunu mu na no omode ne ma no gold na sa gold ndie Ghana first na efie bia o gold what you say na efie bia e o gold se saa de neni ho ese efie do so na o gold o Ghana ese ye hunu bibiem ekọ nyankopon na etwe ni sika kofiri se osisika no dweta ye ne dia eno da nchen so a ensase ya hemfo eto de bididie de bie omoman ye nkakrakra de bi siesi omo ho no ese ensase ni nyina nso sa ena de aka no so no China fo ne galamsefo no kwa de omo ahemfofo no sika omunya no omo mfa bi emmoa omanfo no nso ma enwuma ma oman no mfiri se ye hemfo nso nya sika gold o yetu no buase no ahemfofo no hye wom what you say esen ko mutimi de se sika no nso bi de eboa ma oman no mfo nso nya adwuma ye no dabi omo sika ni nyina de dakas akesiem obeti yesena na we yakwakoto ka we yesena na we ene akwakoware young girl we what you say minim kura minim ahemfofo be 5 a minim omompenafo what you say me to da omu hume bana me ye menema what you say minim kura minim ahemfofo be 5 omo san wo empena e wo sumase eniema kin Solomon omo ye ya amo omo no Solomon osia sondan edi na nyankopon din to so but odi nsemfo na ema asem ntino odi nsemfo na nyankopon twen na so na wakwakosi edan amantoa odi na nyankopon be odan misra momomia me ani na ho Ghana fo nyankopon ade hye ne no ane ye yo ye ya me ani atra ye ni nton de mpesa me ka kire mo no ye ya me ani atra ye ni nton timomia nya very very careful what you say enti yansa nto so ensase no asa ena hemfofo ne se omunya ekwan mbefa so mbenya skanka sankasa de ahwe omo hafa enti asase ne se wo beto a na wonya nsi dan wo so a no wasan kwakoto anwo bi foforo no wagye se ska no what you say ese kumase ukasa wo ye wodan ho nkrata edan ho nkrata keke no nkwa no wantua kora no ese wo betua be 50 million old Ghana cedi which is 5,000 very very bad rehosem obi ato na sase awie na ohene san kekema no nso no agesa wo twa obo to me am she da ko hwe receipt ne ya ma brother bi what you say na ya ji nipa no 43 million but sky ya twa receipt ni so 1 million 100 cedis per de aka ndi o achedi enti enam ahokire enti na hemfofo no nso ya bone what you can it na hemfofo mo mo man ho pa o but enam ahokire enti no ya hemfofo no omo kofa efiri so omo pu osorosoro nyankopon a obo osoro ni asase what you say abosoma mo som no medical ka kire mo se enye nyankopon efiri se na nyankopon se mo me yemo ni pa se Yesu ba so ne yense so enti se mo som nyame bi a in the first place se mo hu se nyankopon no otimi ye more than eniema enipa dasani betumi aye efiri se na nyankopon qualities ni bi kura yen ba ye nto no obo yense ni suba so ne nse so keke yetumi mumvu onu mumvu ye ne ma bebrebe
untimi nkofa nyame bi nkonkosi de mo nkonkokoto no nsore no wati ase mesra mo me ni na ho eso ye goat eko ensase nso asa de aka nso a enam sai adwumani wo maa ne mu nti no sika kakra na ye nso nya ne yemfa bi mu wo maa mufo na ye de ti ahemfie nti no emnante ne mamba wanso atene into galamsey ena galamsey no nso no mo de science ase no wati ase China fo nso science ase no wati ase ena yese yensa ase no nyina yese asa wati ase ensan kura akakakra bi wati ase ensa ase na mudidi ho no sesei asa wati ase intimesra mo osuru Nyankopon na ejere ne ema nyina ho na mo antene mo ni anhwe na ebre bi beba mo bakoto aborofo nkasa ansa na monya bibia di mo bako aborofo ba mo himfie oda bia no mba besua kwan mo ho kire mo a omo nso befa so abusa mo se ohu akire wo pese me boa de afa we se bra what ya o pese me boa de a ene fa niema se efiri wa henie no mu besia wo ansa na maboa wo se de omo di kan de ye politicians no omo de be ye mo nso what ya say omutimi ka kire omo se mo pese ye betu wo yiri yima mo de a ene ye tu aye omu sei what ya mo pese ye se ma mo de a ene amunyi turumuntum what ya say ebre bi beba omo de sanche so ne beduru ya hemfo so but me mpese me hwe ama na duru sa level no efisa na no wahenie edimu efisa henie no afri na Nyankopon a Abraham Nyankopon obo soro ene asase what ya say intimesra mo nananom eni die mu a momfa mo na nsi fom what ya say ena ade ba ko nso no se okwa hemfi a ya hemfo omo tete omo nkonwa ne bebre na gold atwa ho hia ena gold edede omo kom so mo antimi antene omo ni amfo omo ni anhwe omo Nyankopon obo omo na omo ye urofo a osurusuru Nyankopon se me mo omo nti ase se ebre be ba gold nyina omo be ni nyina aton omo nkonwa na ye gold no omo beto amabrofo so omo diska edi edidi efis ensase omo ton ensase nyina edi edidi omo ame ansom what gold ye wo ma ne mu nso na besa ese Ghana asase ni edidi ase what ya say Ghana nya be be earthquake esi but it's possible so in future say disaster ni betumi aba efisa edikan enipa e wo ma ne mu no omapo na Nyankopon ena ahini enso wo ma ne mu no nso apo na Nyankopon entimesra mo na no mo yemfie na nsi fom na yemhwe ye manfo no ye omo ho kire wo what ya say politicians nso no omo de democracy no dada hemfufuo ni bebre do omo wura Freemason mo ye hunu ye ni mo hemfufuo a omo Freemason mo Ghana nyina Freemason enye Nyankopon som omo nsum Nyankopon what ya say omo nsum Nyankopon omo som typically bonsam what ya say yeah omo symbol no mesa kire mu details ba omo som bonsam ya hemfufuo no ena ma ho kire nti no democracy fo no so bi dada ya hemfufuo no do omo wura Freemason intimesra mo ehonso mo meyama na no mo meyama ani na ho na ye ntwe ho mfiri ho na Nyankopon mransem du no ye ni so ya to sa ne ma ni nyina atwene what ya say amamra bi ye wo baabu no mu de mu di so fine eye but de ehia no so ma mfa anya dwuma na no asondwe ntimi ne mo ntra what ya say untimi mfa meme nda nkonko gina eyi ase nkonko bonsa abode na omu na Nyankopon ho medani ntia what ya say na on science but say o ma otumi na fa di broni so nkunim first pa na mi so na me ye young guy no na me hu ye na nanom me na na bi ne friend na John what ya say mete ne ho abakwasem me sister mu nyina o ka kire me ma me no mpanyimfo ka kire me ekwan no o mo tra ofie ho eduru hu me dade ne ono o mo ye what ya say odu o kire o mo na Nyankopon asem mo mu di so but ene ye ntefa ya hemfofo atu atwene eduru me ndra ho no mba betra pakan mu akwakoje ni munyam a ehu hia e wo yiyase na no me pam che onye se me bu moni ntia oman no gira mo so mahenie no enedi mu abrofo dada democracy fo ni nyina ne se omo ye ntumi mu ene ye de democracy ni nkakra sa ye se mu godu asan asase no nso asa se mo se asase nsan ya anka ye ntumi nto asase ba ko mani pa be 10 ene anasa 5 what you say
ebre bi beba makonwa mote so ahemfie ni nyina no mo beton adi muska no so adidi na afa de mo aye saa ne ma we se nyina wie no afa de na abrofo no aye de aba be capture mo what intimesra mo saa de no ensesesi na no mesra mo ensesesi akonfo a mo ye fake a mo ti nwura mu nyina no so mo mra fie na ye nyina ya nso mi na nyankopon na mo mekyerɛkyerɛ fi sɛ na nyankopon adifo na omo kyerɛkyerɛ nyankopon som dae nyankopon bie wani ɔte ase ɛma omo de saa futuo no mu ɔman mufo no ɔte enti sɛ mo pa bibia tie anaasɛ mo pɛsɛ mo som ɔsorosoro nyankopon no wɔ krom a mo mra fie efi so ɔtamfo bonsam awia mo ɔte ase mo wɔ nwura mo na mo yɛ alo Moses okoyi ɔman Israel ɔna nyankopon nam ne so prophet one no Moses wo anya Israel fo wan kwanko hyenwuram opese woni na nyankopon ekokasa ene wote ne ho what eno kra no eya na nipa ho what ya say Joshua odi Israel fo nim e wa ko bebre mu Joshua no ye difo wan ko tene nwuram what Israel fo nim na nyankopon so wonam na difo so ene hwe ne man what ya say oso wonam odifo so okansa asem na Hosea chapter 12 woso wonam odifo so ne kokoyi ni Israel efiri nkwasom ewo Egypt ena wosan na odifo so ena ehwe ne man what ya say ntimesra ma konfo amotiti nwura ma moye losemi nyamomra fie what ya say Daniel na oye na nyankopon odifo na owo nkwasom na oye adwuma ewo Nebukadnezar ahemfie Daniel oye odifo no wanti nwura enti akonfo na ese azan no aye yie ese mazan ye bia ya muntwa so what ya say ya mazan ye bia muntwa so mazan ye muntwa so na monsa kire mo adwen firi se eda bi ba eda na ehye fon Malachi chapter 4 verse 1 temesra mo na nyankopon mra ne na tamudie no mumie nyina ye mi ye ni so ne mfanya dwuma what ya say sa musimu otumi a enye occasions enye se obi awuo ena mo kwa kokom ho mu otumi a mutumi no mo mfa mo agan na man ho nto no firi se o man ne yare ti yare what ya say mesra mo Ghana fo o man ma mo so mamo ni na ho na akonfotro alo azanfo o mo dada mo what ya say ya yanka de bo Jeremiah ende da bia meta kan de twato firi se ho no ensam ho Jeremiah chapter 6 no Jeremiah chapter 6 verse number 16 downwards wose na Ewrade wose sa Ewrade sienie munkonko gina akwan no so na munkonko gina akwan no so na monhwe na mumusa tete atempon no de okwan pa no wo na momfa so na mobenya ahome amamokra nanso wose ye de yemfa so na nyankopon yesi ye Israelfo yesi ye Israelites sana na nyankopon asemi ekura mi ye kire fi se obehu asantefo ekura eho asem ewo what ya say eniema ekire se ye Israelfo ya mamre nyina ewo Old Testament enye New Testament ya sem na meka what ya say fine na osetete atempo a oma ye agya no fa so ne yenko hwe ne eni so tete atempo ni nyina ne se wode namna nsem duma wom so omunni so no omuntimi ne ntra so ndwemu eno ano no wo so omunni so no besi omye what ya say enti na no mesra mo momfa mo na ensi fom na mo manfo no so no mesra mo momwa na omunso ntimi ne wosorosoro nyankopon ntena ewa so ndwemu nyame bia ni hobiem ko no nko ahome na adam eno krasem na meka che nyame bia ni hobiem eka ono nko aho practice ya ba bu no mu nyina de wo betimi a practice eno a kire se mu ye nyankopon ade hia mu ye Israelfo basa mo nsa kire mo adwe na mamfa de hia na anya dwuma de a muntimi atemu na eba no muntimi nwane mfirim ende me na adam what ya say ye nto so Jeremiah chapter 6 verse 17 no wo say na Moses maso ewo awemfo se monye aso ematotoro bento hyen no nanso mo se mo de mu ntie asem ya meka kire mu na nyankopon asem o kire mo se monye aso ema asem no kure no enso mo se mu ntie mesra mo mama mo ni na o what ya say eno nti amanamai mu ntie na mo asafo o se mu ntie na mo asafo na mo hunu de ereba mo so mo ne mo asafo na mo hunu de ereba mo so
asase tie hwe mede bone mere ba mo so oman yi so na ode bone eba oni ye eso aba na na Nyankopon ede bre wom efiri se na Nyankopon se omapo nanumu asem na ne mra nso no omapo what is intimisra mo mama me yampo na Nyankopon nanumu asem ena yampo ne mra nso efiri se eno ena ye po a na Nyankopon ede nabufu hyew eba ye nso matumi nuanom fo masan tu na nanom so fo kakra na nanom momya me ani na ho what is it akonfo mo Ghana nso monya very very careful enyame a mo so mo nyina ye fake eye nipa nsa no adwuma what you say se mo se mo otumi a me de mo se mo otumi a sade na Nyankopon ohaw bi ba oman mu na wonam ne difo so ebe mu a na oman ne ho atono no mo nso ri nyina e mo oman Ghana na Ghana fo ho ntono se mo so mo otumi a abrofo ekum oman no munye Ghana fo mfrim samusimu otumi a China fo esai Ghana munye Ghana fo mfrim anya saade a monka ma ntum ne yemfa na Nyankopon a obo so ne asase Abraham Nyankopon yemfa no nokro anya dwuma anya saade a ebre bi ba obetwe na ba o so na mo no otwe na ba o so a mo ho be hyehye mo pa atiase na Nyankopon onhyira mo na omoa mo ne mabusuafo nyina